हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल विनोद एजुकेशन। वर्तमान आम दशम श्रेणी साहित्य बहिर गल्प विभाग काठ गल्पर एमसीक्यू प्रश्नर उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। एक नंबर प्रश्न, लेख काठुरिया को चेना चेपरा सबू भल करी गोटाई दे बोली कहीं कहले। ए हूँ निजे गोटाई पार ना बोली, बी काठ नष्ट हो बोली, सी कुकुर पादर पशिज बोली, डी स्थानटी असना दिशुची बोली। को आंसर ठीक अच्छे, सी जोड़े कुकुर पादर पशिज बोली। दुई नंबर प्रश्न, कौन बुझीपारे काठुरिया उत्त्यक्त होली लेखक भाविंट। ए हूँ लेखक आचरण में आत्मीयता नहीं, बी ताठू अधिक काम आदाय कर, सी ताकू कम मजूरी मिली, डी हूँ लेखक ताकू नीच दृष्टि देखुं। बी आंसर हूँ ठीक, ताठू कम नहीं। ए आंसर ठीक जोड़ा कि लेखक आचरण में आत्मीयता नहीं, से भाविले काठुरिया उत्त्यक्त हो लेखक भाविंट। सी तीन नंबर प्रश्न हूँ गल्पर वर्णित काठुरियार घर क्योंटी। ए हूँ रायरंगपुर, बी हूँ बेतनटी, सी हूँ ठाकुरमुंडा, डी हूँ बारिपदा। ठीक आंसर हूँ बी जोड़ा कि 3 बी बेतनटी। गल्पर मत काठुरियार घर बेतनटी। 4 नंबर प्रश्न हूँ गोदामरू लेखक क्यों काठ किणी। ए शाल, बी चाकुंडा, सी झाऊ, डी ध काठ। डी आंसर हूँ ठीक जोड़ा कि ध काठ। गोदामरू लेखक ध काठ किणी। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न, काठुरिया तार घर क्यों लेखक कहते। काठुरिया तार घर क्योंटी बोली लेखक कही। ए हूँ बारिपदा, बी हूँ बेतनटी पाखे, सी हूँ करंजियार, डी हूँ रेमुणा। कोटे को आंसर ठीक, बी आंसर ठीक जोड़ा कि बेतनटी पाखे। सी प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, काठुरिया सकालू कौन पी आसी। ए हूँ चा, बी हूँ पानी, सी हूँ हांडिया, डी हूँ तोराणी। को आंसर ठीक अच्छी, सठिक आंसर हूँ डी जोड़ी कि तोराणी पी आसाला। 7 नंबर प्रश्न, लेखक केते परिमाण गंडी काठ गोदामरू किणिले। ए हूँ 4 क्विंटाल, बी हूँ 2 क्विंटाल, सी हूँ 1 क्विंटाल, डी हूँ 5 क्विंटाल। को आंसर ठीक जोड़े बी आंसर ठीक 2 क्विंटाल। 8 नंबर प्रश्न, काठुरियार कुराड़ी केते किलो लुहारे तैयारी होइतिला। ए हूँ 3 किलो लुहा, बी हूँ 4 किलो लुहा, सी हूँ 5 किलो लुहा, डी हूँ 2 किलो लुहा। ठीक आंसर हूँ डी जोड़े कि 2 किलो लुहा। 9 नंबर प्रश्न, क्या पादरे चेना चेपरा काठ सबू फुटिजियो बोली लेखक कही। ए हूँ छेली, बी हूँ कुकुर मोती, सी हूँ लेखक पुओ, डी हूँ चाकर पिला चैतन। सठिक आंसर हूँ बी जोड़े कि 9 पी कुकुर मोती। 10 नंबर प्रश्न, क्यों काठ किणवा लाभजनक हेब बोली लेखक भाविले। ए हूँ काठगड़ बा मुंडा काठ, बी हूँ चिरा काठ, सी हूँ फाड़ी काठ, डी हूँ सबू गुड़ाक। को आंसर ठीक अच्छी 10 ए आंसर ठीक जोड़ा कि काठगड़ बा मुंडा काठ। 11 नंबर प्रश्न, लेखक क्या साहाय्य काठगंडी को घर सामना पड़िया को आनिले। ए हूँ साइकेल, बी हूँ ट्रॉली, सी हूँ मिनी ट्रक, डी हूँ ठेला गाड़ी। सठिक आंसर हूँ डी ठेला गाड़ी। लेखक ठेला गाड़ी साहाय्य सामना पड़िया को आनिले। डी आंसर हूँ 12 नंबर प्रश्न, लेखक क्यों काठ गोदाम रू काठ किणी। ए हूँ भारत काठ गोदाम, बी हूँ भरत काठ गोदाम, सी हूँ विराट काठ गोदाम, डी हूँ भारती काठ गोदाम। ए आंसर ठीक आंसर जोड़ी कि भारत काठ गोदाम से काठ किणी। 13 नंबर देखिए, लेखक किणी काठर नाम कौन। ए हूँ अध काठ, बी हूँ ध काठ, सी हूँ फासी काठ, डी हूँ आंब काठ। को आंसर ठीक जोड़ा कि ध काठ, बी आंसर ठीक। 13 आंसर हूँ बी। 14 नंबर प्रश्न हूँ लेखक ध काठ को कहीं किणवा चाहिए। ए सस्ता पड़ू, बी हालुका हो, सी हूँ चिरिबा सहज हो, डी हूँ सुखिला हो फुरफुर जलियो बोली। को आंसर ठीक जोड़ा कि डी आंसर ठीक सुखिला हो फुरफुर जलियो बोली ध काठ को किणवा को सी चाहिए। 15 नंबर प्रश्न, कम दाम रे मिलुवा शाल काठ विषय गोदाम वाला कौन कहला। ए हूँ कंचा पड़ा, बी हूँ छेली रही, सी हूँ धूआं, डी हूँ सब गुड़।
ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। କାରଣ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳୁଥିବା ଶାଳ କାଠରେ ସେ କଞ୍ଚା ପୋଡ଼ିବା, ଛେଲି ରହିଛି ଓ ଧୂଆଁ ହେବ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 15 ଡି। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକ ନିଜକୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏ ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ, ବି ହେଉଛି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ, ସି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟ, ଡି ହେଉଛି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ। ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି, ସି ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟ। 16 ରହୁଛି ସି ଆନ୍ସର। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକଙ୍କ କାଠ ଚିରା କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ଏ ହେଲା କାଠ ଚିରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବି ହେଉଛି କମ୍ ମଜୁରୀ ଦେବାରୁ, ସି ହେଉଛି କାଠ ଲୁହା ଭଳି ଟାଣ ହୋଇଥିବାରୁ, ଡି ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 17 ଏ କାଠ ଚିରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ପର୍ବ ପଡ଼ିବାରୁ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ପର୍ବରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥାଏ? ଏ ହେଉଛି ହାଣ୍ଡିଆଖିଆ, ବି ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ, ସି ହେଉଛି ଧୁମସା ମାଦଳ, ଡି ହେଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଟାକି ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ପର୍ବରେ ହାଣ୍ଡିଆଖିଆ ହୋଇଥାଏ, କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ, ଧୁମସା ମାଦଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ? ଏ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ, ବି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି, ସି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା, ଡି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏହାର 19ର ବି ଆନ୍ସର ଠିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦିବାସୀ କାଠ ଚିରାଳିଟି କେଉଁ ବୟସର? ଏ ହେଉଛି ଯୁବକ, ବି ହେଉଛି ବୁଢ଼ା, ସି ହେଉଛି କିଶୋର, ଡି ହେଉଛି ଦରବୁଢ଼ା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଦରବୁଢ଼ା ବୟସର। ଆଦିବାସୀ କାଠ ଚିରାଳିଟି ଦରବୁଢ଼ା ବୟସର। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠୁରିଆର ପ୍ରଶ୍ନ କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ ଲେଖକଙ୍କର ମତରେ ତା ପ୍ରତି କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଏ ହେଉଛି କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଘୃଣାବୋଧ, ବି ହେଉଛି ଅଧିକ ପାଉଣା ଚାହିଁବାର ଭାବନା, ସି ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ, ଡି ହେଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଉପଜାତିର ଲୋକ ଯୋଗୁଁ ହେ ଜ୍ଞାନ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ମନୋଭାବ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠୁରିଆ ସହିତ ମଜୁରୀ ମୂଲଚାଲରୁ ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ମିଳେ? ଏ ସଞ୍ଚୟ ମନୋବୃତ୍ତି, ବି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ, ସି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଓ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ, ଡି ହେଉଛି ମିତବ୍ୟୟିତା। ସି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଓ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ, ଯେଉଁଟାକି କାଠୁରିଆ ସହିତ ମଜୁରୀ ମୂଲଚାଲରୁ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ମନୋଭାବ ପରିଚୟ ମିଳେ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠୁରିଆର ବୟସ ଓ ଚେହେରାରୁ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା? ଏ ହେଉଛି କାଠ ଚିରା ଶେଷ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ବି ହେଉଛି କାଠକୁ ଚିରିବାର ପାରିବାର ପୁଣିଆ, ସି ହେଉଛି ଅଧିକ ମଜୁରୀ ଲଗାଇବ କି, ଡି ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଥକି ପଡ଼ିବ କି। କାଠୁରିଆର ବୟସ ଓ ଚେହେରାରୁ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା? ଯେଉଁଟାକି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ବି ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି କାଠ ଚିରିବାର ପାରିବାର ପୁଣିଆ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକ କାଠୁରିଆକୁ ଖତେଇ ହୋଇ ତା ଗଳା ସ୍ୱର ଅନୁସରଣ କରି କହିବାରେ କ'ଣ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି? ଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତା ପ୍ରତି ହେୟ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ରୂପ, ବି ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସି ହେଉଛି ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଡି ହେଉଛି ମାନସିକ ବିକୃତି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି ତା ପ୍ରତି ହେୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ରୂପ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଅକୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁବା ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଏ ହେଉଛି ଉଦାର ମନୋଭାବ, ବି ହେଉଛି ବିଦ୍ରୂପ ମନୋଭାବ, ସି ହେଉଛି ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ମନୋଭାବ, ଡି ହେଉଛି ଲୋଭୀ ଓ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ମନୋଭାବ। ଡି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଠିକ୍, ପୁଅ କଟମଟ କରି ଚାହିଁବା ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି? ଡି ଆନ୍ସର ଲୋଭୀ ଓ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ମନୋଭାବ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁରାଢ଼ୀରେ ପ୍ରଥମେ ଚୋଟ ମାରି କାଠୁରିଆ କାଠ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲା? ଏ ହେଉଛି ଚେମଡ଼ ଗଣ୍ଡିଆ, ବି ହେଉଛି ନରମ ଚେମଡ଼ ଗଣ୍ଠିଆ, ଏ ହେଉଛି ଚେମଡ଼ ଗଣ୍ଠିଆ, ବି ହେଉଛି ନରମ, ସି ହେଉଛି କଞ୍ଚା, ଡି ହେଉଛି ଶୁଖିଲା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଚେମଡ଼ ଗଣ୍ଠିଆ। କୁରାଢ଼ୀରେ ପ୍ରଥମ ଚୋଟ କରି କାଠୁରିଆ କାଠ ବିଷୟରେ କହିଲା ଚେମଡ଼ ଓ ଗଣ୍ଠିଆ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ଯେତେ ନୁକର ଘର ଜମି ନାହିଁ, ଯେତେ ନୁକର ଘର ଜମି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁମର ମାନେ କି କରିବ କାହିଁ ରହିବ? ଦରିଦ୍ର କାଠୁରିଆର ଏହି ଉକ୍ତିରୁ କ'ଣ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି? ଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ,
बी हूँ सरल निष्कपट ओ फंदी फिकर विषय अज्ञ सी हूँ आईन कानून संबंध में अभिज्ञ डी हूँ उदार दृष्टिकोण सठिक आंसर हूँ बी आंसर जोड़ी की सरल निष्कपट और फंदी फिकर विषय अज्ञ। 28 नंबर प्रश्न देखे केड़े अंडिया देखे उक्ति रे अंडिया शब्द क्या प्रति प्रयोग करा ए हूँ लेखक बी हूँ काठुरिया सी हूँ चैतन्य डी हूँ कॉलेज पढ़ुआ पुओ ए आंसर हूँ लेखक लेखक उद्देश्य से कहते देखे केते अंडिया देखे 29 नंबर प्रश्न काठुरिया केउथिरे कुराडे मुन पजाउथिला ए हूँ मुंडा लुहा बी हूँ डिमा पत्थर सी हूँ पक्का बारंडा डी हूँ कौन सी नुह ए आंसर ठीक जोड़ा कि मुंडा लुहारे सी कुराडर मुन पजाउथिला। 30 नंबर प्रश्न काठुरिया सकाळु कौन खाई आसीथिला ए हूँ मुड़ी मांस बी हूँ पखाळ भात सी हूँ खाली तोराणी कंसाए डी हूँ सुखिला रुटी सी आंसर ठीक जोड़े काठुरिया सकाळु खाली तोराणी कंसाए पी आसला। 31 नंबर प्रश्न काठुरिया लेखक को क्यों महाराजा विषय में कहूला ए हूँ मयूरभंज महाराजा बी हूँ ढेंकानाल सी हूँ नीलगिरी डी हूँ केन्दुझर सठिक आंसर हूँ कौन ए आंसर हूँ जोड़ा कि मयूरभंज ठीक। 32 नंबर रोषे घर आड़ू रोषे घर आड़ू महक सुंगी लेखक कौन खाया को घर भितर गले ए हूँ मुड़ी और कषा मांस बी हूँ रुटी और मांस सी हूँ गरम भात और मांस डी हूँ पखाड़ और मांस सठिक आंसर हूँ ए आंसर 32 हूँ जोड़ी मुड़ी और कषा मांस। 33 नंबर लेखक चाकर पिलाटर ना कौन ए हूँ अभिन्न बी हूँ चैतन्य सी हूँ बचन सी हूँ बैन डी हूँ चिन्मय सठिक आंसर हूँ बी आंसर जो कि चैतन्य लेखक चाकर पिलाटर नाम हूँ चैतन्य 32 बी। 34 हूँ लेखक काठ बिचिराली को रुटी दुईटी खावा देवाकू कहीं चाहिए ए हूँ बासी हो जाइथिबारु बी हूँ शुष्क सुखी ठनठन होइथिबारु सी हूँ असरपा बुलीथिबारु वो पशा कुकुर न छुईमारु डी हूँ असना हो जाइथिबारु सठिक आंसर हूँ सी जोड़ा कि असरपा बुली जाइथिबारु वो पशा कुकुर न चाइमारु से काठ काठ कोटाली को रुटी दुईटी देइथिले। 35 नंबर कौन देछि एथिरु तांकर केउ मनोवृत्तिर परिचय मिलुछि ए हूँ उदार मनोवृत्ति बी हूँ विकृत मनोवृत्ति सी हूँ सरल मनोवृत्ति डी हूँ अमानवीय स्वार्थपर और सठ मनोभाव एथर मन हूँ कौन 34 नंबर क्वेश्चन उत्तर हूँ 35 रे अच्छी जोड़ा कि सठिक आंसर हूँ 35 डी अमानवीय स्वार्थपर और सठ मनोभाव जागृत हो। 36 नंबर काठुरिया रोटी दुईटी को क्यों भली चोबाई देला ए हूँ दांत कड़मड़ कला भली बी हूँ पांपड़ भली सी हूँ मांस चोबाइला भली डी हूँ चाउल भजा चोबाइला भली कौन आंसर ठीक अच्छे बी आंसर जोड़ी कि पांपड़ भली काठुरिया रोटी दुईटी को पांपड़ भली चोबाई देला। 37 नंबर लेखक क्यों पात्र रे काठुरिया को पानी पीवा को देइथिले ए हूँ एल्युमिनियम पायखाना लोटा बी हूँ एल्युमिनियम ग्लास सी हूँ कंसा लोटा डी हूँ काच ग्लास सठिक आंसर हूँ ए हूँ एल्युमिनियम पायखाना लोटा से काठुरिया को पानी पीवा को देइथिले। 38 नंबर पायखाना लोटा को माझी मुझी सफा करिवारे काठ कोटालीर केउं गुण प्रकाश पाउछि ए हूँ परिश्रमी बी हूँ निर्विकार सी हूँ अंतर शुद्धता डी हूँ तत्परता को आंसर ठीक अच्छे एथिरे सी आंसर जोड़ी अंतर शुद्धता से जना पड़ी काठुरिया माझी मुझी सफा कर दी। 39 नंबर लेखक काठुरिया सह कथबार्ता न करने को कहीं स्थिर कले ए हूँ काले अधिक मजूरी दाबी कर बी हूँ काले खावा चाहिए सी काले काठ चिरा कार्य धीमे जीव
ଡି ହେଉଛି କାଳେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟାକି କାଳେ କାଠ ଚିରା କାର୍ଯ୍ୟ ଧିମେଇ ଯିବ। 40 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କାଠୁରିଆକୁ ହିତ କଥା ନ ପଚାରି ଲେଖକ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଏ ହେଉଛି କାଠ କଟାର ଚାତୁରୀ, ବି ହେଉଛି ତା ଗାଉଁଳିଆ ଢଙ୍ଗଢାଙ୍ଗ, ସି ହେଉଛି ତା ବୋକାମି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଡି ହେଉଛି କୁରାଡ଼ି ପଜା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି କାଠ କଟା ଚତୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। 41 ନମ୍ବର, ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ ହେଉଛି ସଭା ସମିତିରେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଦେଖାନ୍ତି, ବି ହେଉଛି ଭଲ ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି, ସି ହେଉଛି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବୋଧ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ଡି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି। ସି ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବୋଧ୍ୟ କବିତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି। 42 ନମ୍ବର, କାଠୁରିଆ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିରୁଥିଲେ? ଏ ହେଉଛି ପତଳା କରି, ବି ହେଉଛି ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରି, ସି ହେଉଛି ଫାଳ ଫାଳ କରି, ଡି ହେଉଛି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 42 ହେଉଛି ବି, ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରି। 43 ନମ୍ବର, ଗଳ୍ପରେ ଏକବାଗିଆ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ହେଉଛି ଲେଖକ, ବି ହେଉଛି କାଠ କଟାଳି, ସି ହେଉଛି ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ୍ୟ, ଡି ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କ କଲେଜ ପଢୁଆ ପୁଅ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ନାଇଁ କୋଉଟା ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି ବି ହେଉଛି କାଠ କଟାଳି। ଗଳ୍ପରେ ଏକବାଗିଆ ମୂର୍ଖ କାଠ କଟାଳି କୁହାଯାଇଛି। 44 ନମ୍ବର, କାଠୁରିଆ ଚିରୁଥିବା କାଠ କିପରି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏ ହେଉଛି ବାଜୁଆ, ବି ହେଉଛି ଗଣ୍ଠିଆ, ସି ହେଉଛି ଚେମଡ଼ ଟାଣ, ଡି ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡି ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି। କାଠୁରିଆ ଚିରୁଥିବା କାଠ କିପରି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ବାଜୁଆ, ଗଣ୍ଠିଆ, ଚେମଡ଼ ଟାଣ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 44 ଡି। 45 ନମ୍ବର, କାଠୁରିଆ କେଉଁଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିବ ବୋଲି କ୍ଷୁଦ୍ରମନା ଲେଖକ ମନେ କରିଛନ୍ତି? ଏ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଚୋବାଇ, ବି ହେଉଛି ବୃକ୍ଷର ଆକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି, ସି ହେଉଛି ଅଧିକ ପାଉଣା ପାଇକରି, ଡି ହେଉଛି ସହଜ କାଠ ଚିରା କାମ ପାଇ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ବୃକ୍ଷର ଆକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି। 46 ନମ୍ବର, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କାଠୁରିଆ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା? ଏ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ବି ହେଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ସି ହେଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଡି ହେଉଛି ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାଠୁରିଆ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା। 46 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଡି। 47 ନମ୍ବର, କାଠୁରିଆଠୁ କ'ଣ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଜଗି ବସିଥିଲେ? ଏ ହେଉଛି କାମ ଆଦାୟ କରିବାକୁ, ବି ହେଉଛି ବାକି ପଇସା ଫେରତ ନେବାକୁ, ସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ, ଡି କୌଣସି ନୁହଁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି କାମ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଲେଖକ ସବୁବେଳେ ଜଗି ବସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 48 ନମ୍ବର, ଚିରା କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲେଖକ କାଠୁରିଆକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ହେଉଛି କିଛି କହିନଥିଲେ, ବି ଆଉ ଛୋଟ ନ କରିବାକୁ କହିଲେ, ସି ଆହୁରି ପତଳା କରିଦେବାକୁ କହିଲେ, ଡି କୌଣସି ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆହୁରି ପତଳା କରିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଚିରା କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲେଖକ କାଠୁରିଆକୁ ଆହୁରି ପତଳା କରିଦେବାକୁ କହିଲେ। 49 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିଥର ଛୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ କାଠୁରିଆ ପାଟିରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ? ଏ ହେଉଛି ହୁଁ ହୁଁ ଶବ୍ଦ, ବି ହେଉଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥାଏ, ସି ହେଉଛି ଏଁ ଶବ୍ଦ, ଡି ହେଉଛି ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟାକି ଏଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ। 49 ହେଉଛି ସି। 50 ନମ୍ବରଟା, ଚେନା ଚେପରା ସବୁ ଭଲ କରି ଖରକି ଗୋଟାଇ ଦେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚେନା ଚେପରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ହେଉଛି ଚିରା କାଠ, ବି ହେଉଛି ଟୁକୁରା କାଠ, ସି ହେଉଛି ଫାଳିକିଆ କାଠ, ଡି ହେଉଛି ଲମ୍ବା ସରୁ କାଠ। ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି 50 ହେଉଛି ବି, ଯେଉଁଟାକି ଟୁକୁରା କାଠ। 51 ଦେଖିବା, ଲେଖକଙ୍କ କେଉଁ ପଦିଏ କଥାରେ କାଠୁରିଆ ଲାଲ ଲାଲ କରି ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା? ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଥରକୁ ଥର ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ, ବି ହେଉଛି ବାକି ପଇସା ଫେରେଇବି କି ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ, ସି ହେଉଛି କାଠ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ, ଡି ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆର ଥରକୁ ତୁ ଆସିବୁ କି ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ଶୁଣି ସେ କଥାରେ କାଠୁରିଆ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖିରେ ଚାହିଁଥିଲା। 52 ନମ୍ବର, କାଠୁରିଆ ହାତକୁ 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଲେଖକ ତାକୁ କେତେ ପଇସା ମାଗିଲେ? ଏ ହେଉଛି 8 ଅଣା, ବି ହେଉଛି 12 ଅଣା, ସି ହେଉଛି 4 ଅଣା, ଡି ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟାକି ନାଇଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଯେଉଁଟାକି
बी जोड़ा कि चारणा काठुरिया हाथ को 2 खंड 2 टंकिया नोट दे बढ़ाई दी लेखक तो केते पैसा मागिले चारणा मागिले बी हूँ चारणा। 53 नंबर लेखक काठुरिया को विश्वास न करने जो तार क्यों क्रोध प्रकाश पाइला ए हूँ ठीक पाउना न पाइबार क्रोध बी हूँ अधिक खटेबार क्रोध सी हूँ जुग जुगर संचित क्रोध डी हूँ ग्रंथिल शिराला काठ चिरेबार क्रोध सठिक आंसर हूँ सी जोड़ी जुग जुगर संचित क्रोध। 54 नंबर काठ चिराली ठारू बाकी पैसा फेरी पाइबा जिद करने मूल लेखकर क्यों मानसिकता प्रतिफलित ए हूँ श्रम प्रति मर्यादा बी हूँ संचय मनोवृत्ति सी हूँ अविवेकी निर्दय पणिया डी हूँ मितव्ययिता सी आंसर हूँ अविवेकी निर्दय पणिया। ठीक है 55 नंबर नोट 2 खंड को लेखक आड़ को फोपाड़ी देवा घटना काठुरियार क्यों मानसिकता को सूचित कराए ए हूँ क्रोधपूर्ण बी हूँ सरलता और स्वाभिमान सी हूँ प्रतिशोध परायणता डी हूँ मूर्खता स्वभाव आंसर ठीक अच्छी बी आंसर जोड़ा कि सरलता और स्वाभिमान। 56 नंबर काठुरिया प्रति लेखकर आचरण में कौन भरी रही ए हूँ आत्मीयता बी हूँ छलना और प्रतारणा सी हूँ घृणा डी हूँ आंतरिकता सठिक आंसर हूँ बी छलना और प्रतारणा काठुरिया प्रति लेखकर आचरण में छलना और प्रतारणा भरी रही। 57 नंबर सही जाऊा लोकर धैर्यच्युति घटिले कौन हुए यह हूँ उत्त्यक्त व उत्क्षिप्त हो उठे बी हूँ आतंकित हो पड़े सी हूँ मुंडपाती सही निए डी हूँ सबू गुड़िक ए आंसर ठीक अच्छे जोड़ा कि उत्त्यक्त उत्क्षिप्त हो उठे ये धैर्यच्युति घटो। 58 नंबर गाल्पिक श्रीजुक्त शतपथी मयूरभंज राजा अधीन क्यों पत्रिकार संपादना करते यह हूँ झंकार बी हूँ भंज प्रदीप सी हूँ भंज मधुप डी हूँ भंज प्रभा सठिक आंसर हूँ भंज प्रदीप। 58 हूँ बी गाल्पिक श्रीजुक्त शतपथी मयूरभंज राजा अधीन भंज प्रदीप पत्रिकार संपादना करते। 59 नंबर गाल्पिक श्रीजुक्त शतपथी क्यों भाषा साहित्यर धुरीण अध्यापक थे ए इंग्राजी बी हूँ इतिहास सी हूँ ओडिया डी हूँ दर्शन सठिक आंसर हूँ से इंग्राजी भाषा साहित्यर धुरीण अध्यापक थे। 60 नंबर लास्ट नंबर गाल्पिक श्रीजुक्त शतपथी क्यों पुस्तक ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करते ए हूँ नीड़ाश्रयी बी हूँ अजागा सी हूँ आंटी रोमांटिक डी हूँ गंगा और गांगी सठिक आंसर हूँ सी जोड़ा कि आंटी रोमांटिक। ठीक अच्छे पूरा 60 नंबर आम डिस्कसन करले एनीवे सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच।